خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتی ہوں، اسی پہ فخر کرتی ہوں، اسی پہ ناز کرتی ہوں۔ حق آدھا نہیں، حق زیادہ نہیں، برابری کا حق چاہیے۔ میری جانب سے آپ سب کو ویمن ایکوالٹی ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بتاتے چلوں، ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق سب کو پتہ ہوگا پاکستان کو بدترین ممالک میں دوسرا نمبر دیا گیا ہے، جبکہ پہلا نمبر افغانستان کا ہے۔ خواتین کے حقوق کو ہم غیر اہم سمجھ کر لاکھوں افراد کی غربت سے نکلنے اور منصفانہ دنیا کی بنیاد رکھنے کے موقع گنوا دیتے ہیں۔ مرد، عورت، ٹرانسجنڈر ایون کہ ان کو پیدائش کے وقت سے ہی ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ مذہب، عقائد اور دیگر رسم و رواج کی بنیاد پر معاشرہ انہیں ایک خاص طرز عمل بنانے اور مخصوص کردار ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنسی تعصب اور منفی معیار جنم لیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ معیار خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا، جس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو روزگار کمانے اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرنے کے موقع نہیں ملتے ہیں۔ وومن ایکوالٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو ایکوالٹی میں جو ہمیں رائٹس ملے ہیں اس کے مطابق فورس میرجز نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی کم عمری میں شادیاں بچیوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، فریڈم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں، اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی پوٹینشیلس کو استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ 80% میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے آؤٹ آف 40% جو ہیں وہ سروسز کرتی ہیں، باقی کی بچیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کام نہیں کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوٹینشیل ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو جو ایک مظلوم سمجھا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ عورت مظلوم ہے، بیکاز آپ دیکھیں بہت پرانے زمانے میں، ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے کی ٹائم کی بات ہے، عورتیں کھیتوں میں کام بھی کرتی تھیں، عورتیں جو ہے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں، کھانا بناتی، ایون کہ مرد کام کر کے آتا تو اس کے کپڑے تیار، ہر چیز ان کو اویلیبل ہوتی تھی، اور گھر پہ بھی عورتوں کی حکمرانی ہوتی تھی اور باہر بھی حکمرانی ہوتی تھی۔ تو عورت مظلوم کیسے ہو سکتی ہے، کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں مل کر ایک ایسے ترقی پذیر ممالک کی تشکیل دینی ہے، ایسی ملک کو بنانا ہے اپنے کہ جس میں کوئی بھی مرد، عورت، ٹرانسجنڈر ہیومنز جو ہیں، جو بھی انسان ہیں اس دنیا میں، جاندار ہیں، وہ اپنے برابری کے حقوق کے ساتھ اپنی زندگی امن سے، آزادی سے گزار سکیں۔ جس کے لیے ضروری ہے، یہ سب تب ہو سکتا ہے جب ہمارے تحقیقی اور ترقی کے جو تنظیمیں ہیں ان پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ باقی سارے جو پیداواری صلاحیتیں اور آمدنی کو بڑھانے کے جو بھی ذریعے ہیں ان کے ساتھ ساتھ خواتین کے جو پروگرامز ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے علاوہ ایسی پالیسیز جو ہے بنائی جانی چاہیے جن کی وجہ سے خواتین کی خدمات اور ان کے وسائل تک کی رسائی جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ جب معاشرہ خواتین کے آگے بڑھنے کی حمایت کرے گا تبھی ہم ایک اچھا، ہیلدی اور سیف معاشرہ تشکیل دے سکیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جو لیگل رائٹس ہیں جو ہمیں ہمارے مذہب اور ہمارے ملک پاکستان کی گورنمنٹ آئین کے تحت ہمیں دیتی ہے، ہمیں وہ دینے چاہیے۔ اس دن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اپنے کچھ دوستوں کی ویڈیوز جو آپ سے بات کریں گے ویمن ایکوالٹی ڈے اور ان کے لیگل رائٹس کے اوپر، اور کائنڈلی اسٹے ٹیون، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ Yes, you are in Majmoot Art Gallery and I'm Mehreen Ilahi. I've been running the gallery for 26 years now and I've done numerous exhibitions abroad. I really believe in that women in Pakistan are very, mashallah, strong, very intuitive, and they work very hard to sort of run their businesses and also take care of their families. I think since we're talking about women, I would say کہ بہت سے laws implement ہوئے، اس وقت پراپرٹی رائٹس کا بھی ایک لا آ چکا ہے، ابیوز پہ کچھ laws implement ہونے باقی ہیں جو بہت ضروری ہیں، and I think کہ for divorced women or women without who are single parents ان کے لیے ہونا بہت لازمی ہے، کچھ law بنے اور implement کیا جائے because they have no to eradicate poverty because 52% of the population is women، اور آپ جب ان کو ٹرین کریں گے یا انٹرپرینورشپ سکھائیں گے تو وہ خود کبھی ہونا سیکھ لیں گے، وہ آرام سے موبائل فون بھی یوز کرتی ہیں یا ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ وغیرہ ہوتا ہے جو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ So I think it's very important to bring awareness to their training sessions, create especially if I light the way for the future,
what I would like to see is that women are happy, working, relaxing, doing what they want, and nobody can stop them or stop them from leaving their home to do their work or not have a proper transport. I would like to see women really happy, enjoying their work. खवातीन जो है ना उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत से इदारों में. उनका पार्लियामेंट में भी कोटा फ्रॉम 17% to 33% से कहीं ज़्यादा होना चाहिए हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में. और इसके अलावा we do see women in media, we do see women in the air force, in the police, but as business women, as entrepreneurs, we need to erect light in the life of a woman by giving her education, by giving her the empowerment ability and facilitating her. And all our different offices and banks and government offices can do that for women. And I think if we embrace them with love and affection, I think we are doing a lot for our women. औरतें फूलों की तरह होती हैं, इनके मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ खुशबुएं होती हैं. आप उनका पोटेंशियल तो आने दें बाहर. जब पोटेंशियल ही नहीं आने देंगे तो वो कैसे तरक्की करेगा. और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको फैसिलिटीज़ दें. अगर वो मदर्स हैं तो अपने बच्चे अपने ऑफिस में साथ ले के आएँ, उनके लिए डे केयर सेंटर्स बनवाएं ऑफिस में. पाकिस्तान की औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है. जब वो 18 घंटे फील्ड्स में काम कर सकती है तो वो क्यों नहीं पढ़ सकती है, वो क्यों नहीं आगे मुख्तलिफ शोबों में जा सकती है. ये सोचने वाली बात है. I think together we can and together we rise. Assalamualaikum. My name is Rizwan Jafar. I'm the founder and chairman of Youth Parliament. वुमेन इक्वालिटी की जब बात की जाती है तो उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब बात करते हैं कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वुमेन को, तो उसमें अगर हम अपना माइंडसेट ये रख लें कि हमें मेरिट की बुनियाद पे लोगों को राइट्स देने, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, तो उसमें जो है हम किसी के साथ जो है ज़्यादती ना करें. अगर हम अपने सामने एक मेरिट को रखेंगे, अपने सामने हम जो है परफॉर्मेंस को रखेंगे, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि खातून हैं या मर्द हैं. तो इस मौके पर बस यही मैं कहूँगा कि ख़वातीन को अक्सर जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं जब वो जॉब लेने जाती हैं, जब वो बिज़नेस करती हैं, तो उनको जो है अपना सर्वाइवल के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो वो नहीं होना चाहिए. बड़ा एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिलनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि हम अपने थोड़ा माइंडसेट को बदलेंगे, क्योंकि मुल्क में 50% अगर ख़वातीन हैं, अगर हमने उनके बारे में नहीं सोचा और उनको हमने बराबरी के हकूक़ नहीं दिए तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता. पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क की इतनी बड़ी आबादी जो है वो भी आगे आए और वो भी काम करे. अस्सलाम वालेकुम. मैं नाज़रीन सोहेल, रोटरी क्लब ऑफ कराची बीच व्यू की मैं इलेक्ट प्रेसिडेंट हूँ. इसके साथ मैं वुमेन्स ट्रेनिंग एजुकेशन कमेटी की मेंबर हूँ और साथ साथ मेरा अपना बिज़नेस है और आई एम अ डिज़ाइनर. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम घर से शुरू किया था और हमारे पास जो एक बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, इसके ज़रिए मैंने अपने ड्रेसेस को जो मैं डिज़ाइन करती थी उसको मैंने हाईलाइट किया. अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छा अपना बिज़नेस चला रही हूँ. इसके साथ मैं उन ख़वातीन, उन बच्चियों को मैं ये एडवाइस दूँगी कि प्लीज़ आप जो है ना आप लोग आगे बढ़ें और कोई भी काम हो वो आप उसको हाईलाइट करें. और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहूँगी कि हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को मोटिवेट करें, उनको जो है डीमोटिवेट ना करें और वो बच्चियाँ आगे बढ़ें. उनको हर जगह बराबरी का जो है मौका दिया जाए. मर्दों की शाना बशाना चले वो, और बिज़नेस हो या कोई भी उनका कोई भी काम हो वो कर सकती हैं और बहुत बाहिम्मत और बहुत एजुकेटेड. और हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ या लड़कियाँ या ख़वातीन हैं वो कुछ करना चाहती हैं, तो मैं सबको ये पैगाम दूंगी कि आप लोग उनको अप्रिशिएट करें. और इंशाअल्लाह ताला अभी जो हमारे ट्रेंड चेंज हुआ है कि बच्चियाँ जो है आगे बढ़ रही हैं, कर रही हैं काम, अपने बिज़नेस लेके चल रही हैं, एजुकेशन की फील्ड में जा रही हैं, और तो वो करें और उनको सपोर्ट किया जाए. थैंक यू. How are you? My name is Iram Fawad और मैं प्रेसिडेंट हूँ Women-preneur पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई आसान काम नहीं.
स्पेशली जब आप एक खातून होते हैं और उसको लेके चलते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में हमें ख़वातीन के सिर्फ विमेन राइट की बात नहीं करनी चाहिए, हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मर्द हजरात को दी जाती हैं, वहाँ ख़वातीन को भी आगे लाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे मायनाज नाम मेरे पास मौजूद हैं जो कि अब पाकिस्तान में इस बात को समझने लगे कि ख़वातीन आगे आएंगी तो ही आगे बात बन सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये सब चीज़ें सोच के चलें कि हमें अपने और अपने घर और अपनी कौम के लिए काम करना है, तो तमाम किस्म के जो बायस हैं, जो तासुब है, वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम सबको मिल के इकट्ठे होके ये तमाम काम अचीव करने हैं। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल की मास्टर ट्रेनर हूँ, यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा पे काम कर रही हूँ। मैं ये आज से नहीं, कई सालों से काम कर रही हूँ। एजुकेट एंड एम्पावर की कहानी और जेंडर इक्वालिटी की कहानी शायद मैंने कई साल पहले शुरू की। आज बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनको हम एम्पावर कर चुके हैं, जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते गए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस मौके पे मुझे ये एजाज़ दिया गया कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ। मैं आई एम प्राउड पाकिस्तानी। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबको एम्पावर एंड एजुकेट एंड जेंडर इक्वालिटी के मकसद को समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ग्रो कर सकता है खाली एक जेंडर के साथ? I don't think so. So every company needs to think on that one, because women rights and gender equality rights, I stand with that, and I only believe कि अगर हम सब मिलके ये काम करेंगे, मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो क्रेडिट गोज टू साइमा खान, जिसने हमें यहाँ कनेक्ट किया और उसने ये सोचा कि वो ये काम कर सकती है। द वर्क शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट वर्क। मैं उनके साथ सपोर्ट में खड़ी हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहूँगी और भी ख़वातीन, मर्द हज़रात जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, वो हम सब मिल के इस पे काम करें, ताकि जो टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी राइज, वी बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, ये 3 लाइनें अगर हम सोच और समझ लें, पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम हिनात शेख है और मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ। हमारा जो ये मकसद है कि हम वुमेन को एम्पावर करें और दूसरे ख़वातीन जो बाइक सीख जाती हैं, बाइक राइडिंग को ख़वातीन बहुत सारे सेक्टर में काम कर रही हैं। जो मेरा शोबा है एजुकेशन के हवाले से, उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन जिनको हम आगे लाना चाहते हैं वो लड़कियां, बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा सकती, जो आउट ऑफ स्कूल है, या ऐसी लड़कियां जो कि कोई हुनर कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हैं, उनकी एजुकेशन को बेटर बनाना। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हमारी वुमेन इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, मैं ये मैसेज सबके लिए देना चाहती हूँ कि हम सब अपनी जो ख़वातीन हैं, उनके जो भी प्रोफेशन है, एज एजुकेशनर्स हैं तो हर प्रोफेशन को हम प्रमोट करते हैं, जो भी प्रोफेशन है उसमें आगे आएँ और इसका पार्ट बनें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया खान है और मैं एजुकेटर डिज़ाइनर। मेरा जो काम है वो मैंने अपने समझे पसंद से और मर्ज़ी से करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। आज का जो मैं कहना चाह रही हूँ वो औरत के लिए है कि आपको एक औरत जो है उसको अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे बहुत खूबसूरत, जिसे कहना चाहिए हम लोगों को रूप में बनाया है। माँ ले लीजिए, बहन ले लीजिए, बीवी ले लें, बेटी ले लें। और मैं समझती हूँ कि औरत का एक माशरे में काम करना कोई बुरा ऐप नहीं है। औरत को चाहिए वो भी जो घर में बैठी हैं वो निकलें और काम करें और अपना बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। मर्द के शाना बशाना चलना कोई ऐप नहीं है। हमारे ये हालात ऐसे हैं आजकल के कि जिसमें हमारे घर वालों को, हमारे बड़ों को चाहिए कि एक लड़की को इतनी अच्छी तालीम दें, उसको इतना अच्छा अवेयरनेस हर चीज़ के बारे में बताएं कि उसको पता चल जाए कि मैं बाहर किस तरीके से और कैसे बहुत सारे मर्दों का सामना कर सकती हूँ। और माशरे में ये दोनों चीज़ें, कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए, तो अगर एक पहिया ख़राब होगा तो दूसरा नहीं चल सकता। तो मेरा जो एक नज़रिया है और जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों को, औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, और कि वो बाहर आएँ, अपने टैलेंट दिखाएं,
بتائیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ بہت اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں. ہم اپنی خواہشات یا اپنی کوئی چیز دل میں نہ رکھیں، نہ ہی اپنی اس خواہشات کو کسی بھی طرح ماریں. تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ پلیز کم آؤٹ اینڈ ڈو یور ورک اور اپنا ٹیلنٹ شو کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. پروفیشن ایک شیف ہوں اور میں نے اپنا کرنری آرٹ میں ایڈوانس فوڈ پروڈکشن کا جو ڈپلومہ لیا ہے وہ پرتھم سے 2017 میں لیا. اس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے کورس کیے کیونکہ ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے 2018 کے رمضان میں اپنا گھر کے لیے کچھ چیزیں بنائی اور میں نے جیسے ایسے ہی فیس بک پر ڈال دی تو مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا اور لوگوں نے مجھے ان باکس میں اپنے لیے آرڈرس دینا شروع کر دیے. مجھے بڑا اچھا لگا. تو پھر اس طرح میں نے اپنا CNA کوزین کے نام سے اپنا برانڈ بنایا اور پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اور اس بزنس میں میرے ہسبینڈ میرا پورا ساتھ دیا. اچھا دیکھیں, آپ جب کچھ کرتے ہیں یا جب آپ کے پاس کوئی ایبلٹی ہوتی ہے, کوئی ہنر ہوتا ہے, تو آپ کو اس کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. اس کو اس ہنر کو آپ کو نکھارنے کے لیے یا تو کوئی انسٹیٹیوٹ دیکھ لینا چاہیے, انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا چاہیے, یا اپنا جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے اس کو اپنے ہی طریقے سے نئی نئی چیزوں کو لانا چاہیے. لائک جیسے میری جو اسپیشلٹی ہے وہ اٹیلین ہے, پیزا, لزانیہ, پاستا, اور پھر میں نے اس طرح کیا کہ چھوٹے چھوٹے کپ کیکس لزانیہ میں بنانا شروع کر دیے, کون بنانا شروع کر دیے, لائک اس کی کوکیز بھی بنانا شروع کر دی. تو مطلب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ہنر کو کس طرح آگے تک پہنچائیں. اور ہر فیلڈ میں ہماری خواتین کے لیے بڑا اسکوپ ہے اگر وہ کرنا چاہے, کیونکہ دیکھیں ہمت ہمیں خود ہی کرنی ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے یا ہم سامنے نہیں آ سکتے. تو دیکھیں میری بہنوں اور میری بچیوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے ہی آئیں, آپ وداؤٹ کیمرہ بھی اپنے بہت سارے کام کر سکتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ ایک آپ ان کا ساتھ دے سکتی ہیں. کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے اور آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے باپ, بھائی, بیٹے کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی ہنر سے, ہمیں جو آتا ہے. تو آج کل یہ نہیں کہ بس ایک بندہ کمایا پورا گھر کھائے. تو میری جو
मेरी जो बेटियां, बच्चियां, ख़वातीन, बहनें हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पास कोई भी हुनर हो, उसको आप नए नए तरीके से, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा आपको सोशल मीडिया पर है और बहुत अवेयरनेस मिल रही है। तो मेरा पैगाम यही है कि देखें, हम सब एक हैं, हमें अपने हुनर को आगे लाना चाहिए और हमें I'm Dr. Javeria Hassan, and I'm a medical doctor by profession. I did my MBBS in 2016, and soon after completing my house job, I started to work in a private hospital where I was a medical officer, and also I used to teach the medical students of MBBS as well. Then in 2020, when there was a global pandemic and it was a global emergency in the entire world, I chose to become a part of COVID-19 team, and I was one of the frontliners who worked for the COVID-19 when there was no vaccination, no treatment available. So still, I'm a part of COVID-19 team, and this was just a short and brief introduction about myself. So here, let's talk about the topic that is of the women's equality and women right. So gender equality is just not only the basic human right, but it is also the basic foundation to live in the peaceful and sustainable world, you know. And we have seen that in past decade there is a good change in our society. We have seen that there are a lot of girls who are going to schools, colleges, universities and getting good education, and there are very few of them who are forced for the early marriages. And we can see that there are a lot of women who are there in the great positions in our political parties of the countries as well. So this is a very positive change in our society, but still in few of the areas we can also witness the gender discrimination which is going on, especially on the female. And being a medical doctor, being a part of this medical field, I have seen that 80% of the medical students are female, and this is very unfortunate to see that only 20% of the women are working, and they are continuing their profession, and rest of them are still, are restricted to their homes. They are not allowed to go outside and work. So they are, just because of this gender discrimination and all. So this is what we are looking in our educated world as well. And I just want to say that we all should come together to empower women, and women must be given equal educational opportunities, equal professional opportunities, and there should not be any discrimination amongst them on the basis of gender. So this is how, if we stand together, we can make this world a better place for all of us. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लक उस्मान है और मैं फ़लक उस्मान प्रोडक्शंस की ओनर हूँ। और HLCC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, वो औरतों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ताउन करती है उनके साथ, उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ देती है। तो मेरा कहना ये है उन औरतों से जो कि घर बैठे काम कर रही हैं या कुछ अर्न करना चाहती हैं, प्लीज़ अपने स्किल्स को पॉलिश करें और फील्ड्स में आएँ, अलग अलग फील्ड्स में आएँ और काम करें, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए काम करें और be positive, be strong. Thank you. Assalamu alaikum, this is Sara Rahman, and as we all know that today Women Equality Day is being celebrated all across the world. I would like to share a short and sweet message. Firstly, I would like to appreciate all the women out there who are struggling for their rights on various fronts, be at home, be at workplace, or even if they are running their own business. Also on this Women Equality Day, I would like to share this message by, there's this quote by Shirley which says, and the message goes like this: we must reject not only the stereotypes that others hold of us, but also the stereotypes that we hold of ourselves. On this Women Equality Day, let us come together and work for bringing equilibrium in the society. And lastly, I would like Assalamu alaikum, this is Sumaira Dilawar. Let me introduce myself. I have done masters in psychology, and I teach online English language classes and public speaking classes, and I also do freelance counseling. A part of that, I also do physical job in school as a academic coordinator, and as well as I am running my own clothing brand, which is called to be Salsam.
I work on customization and I'm working worldwide and taking orders from the overseas clients as well. And so far, my client's response is very good because I don't compromise on my work quality. So it was my introduction. Let me tell you why did I start this business. Actually, last year I started my own clothing venture because of not getting job, and after getting disappointment to get a job, I tried to start anything by myself. Since long time, it was in my mind to work as a dress designer because I work. Since long time for as a freelance designer. So I just wanted to do the creative and unique styling and designing. So that's why I started. And I also wanted to make myself financially stable. So that's what I needed, and that's why I started my own clothing venture. As far as women's rights and equality are concerned, so I can say that women's rights are the fundamental human rights that were enshrined by the United Nations to every human being on the planet nearly 70 years ago. These rights include the right to live free from the slavery, violence, and discrimination, to be educated, to own a property, to vote, and to earn a equal and fair wage. There is another question that what would be an equal future I'm looking for. So the overall objective is a society in which man and woman can enjoy the same opportunities, the same rights and obligations in a sphere of life without any comparison and without any dominance. Men and women should be the equal and same rights. I think a strong woman knows she has a strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will